We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Amen, amen, Amén. God is good. Dios es bueno, amén. We are improving, right? Estamos mejorando, ¿verdad? Every day we're trying to do things better and better. Cada día queremos hacer las cosas mejor y mejor. So I'm just grateful to God. Sí, estoy agradecido con Dios. We're able to kind of do announcements a little bit different. Estamos haciendo ya hasta los anuncios un poco diferentes. I caught your attention, right? Llamó tu atención, ¿verdad? So that is good. Eso es bueno, Dios So es bueno. how many of you guys are ready for the word? ¿Cuántos están listos para la palabra? I know I'm ready for the Yo sé que word. yo estoy listo para la So let palabra. us prepare our hearts and our minds, So, preparemos nuestra mente y corazón and let us welcome the Holy Spirit. y démosle la bienvenida al Espíritu Santo. Without the Holy Spirit, I always say this. Siempre lo digo, sin el Espíritu Santo. Reading the word just becomes El confusing leer la palabra se vuelve algo confuso. because it's the Holy Spirit that knows the mind of the Father, Porque es el Espíritu Santo que conoce la mente del Padre. and He is the one that gives us the revelation, Y Él nos da la revelación, the el understanding, entendimiento. and He breaks down the Word of God for us. Y Él desglosa la palabra de Dios para nosotros. So let's thank the Holy Spirit. Por eso agradezcámosle al Espíritu Let's give Him Santo. one more round of Démosle un applause. aplauso al Espíritu Santo. So what we're going to do Lo que haremos, is we're in the book of Matthew chapter 12. ya que estamos en el libro de Mateo capítulo 12, We're on verse 33. en el versículo 33, So I'm going to read a couple of verses, voy a leer un par de versículos and then we're going to go back and break it down. y luego vamos a regresar y desglosarlo. So how many of you guys brought your digital Bible? ¿Cuántos trajeron su Biblia digital? Or if you brought your physical Bible, O aunque hayas traído tu Biblia física. if you brought your physical Bible, I'm going to give you a round of applause. Si trajiste tu Biblia física, yo te daré un aplauso al ti. It's rare to see a physical Bible in church Porque now. hoy en día es raro ver una Biblia física en la iglesia. Everybody does it through their phones and tablets. Todos usan su teléfono, sus tabletas. So when we actually get to see the book, Así que cuando en verdad vemos el libro, man, it feels good and it looks good. se ve y se siente bien. So Matthew chapter 12, Mateo capítulo 12, verse 33. versículo 33. We're going to read it and then we're going to break it down. Lo vamos a leer y luego lo vamos a And we'll explicar. pray. Y oraremos. So 33. El 33. You must determine if a tree is good or rotten. Debes determinar si un árbol tiene buen fruto o su fruto está podrido. You can recognize good trees by their delicious fruit. Puedes reconocer al árbol bueno por su buen fruto. But if you find rotten fruit, Pero si encuentras fruto podrido, you can be certain that the tree is rotten. puedes estar seguro de que el árbol está podrido. The fruit defines the tree. La fruta define el árbol. But you who are known as the Pharisees are rotten to the core like venomous snakes. Pero ustedes, camada de víbora, How can your words be good if you are rotten within? ¿cómo pueden ustedes decir, ustedes que son malos, decir que son buenos? For what has been stored up in your hearts will be heard in the overflow of your words. Porque lo que ha sido guardado en sus corazones manará la boca. When virtue is stored within, Porque cuando la bondad está dentro, the hearts of good, upright people will produce good fruit. el corazón de los justos producirá buen fruto. But when evil is hidden within, Pero cuando la maldad está escondida ahí dentro, those who are evil will produce evil fruit. aquellos que son malos producirán malos frutos. You can be sure of this. Puedes estar seguro de esto. When the day of judgment comes, Cuando el día del juicio venga, everyone will be held accountable for every careless word he has spoken. todos darán cuenta por cada palabra que han hablado.
your very words will be used as evidence, tus propias palabras serán usadas como evidencia and your words will declare you either innocent or guilty. y serán tus palabras que te declaren ya sea inocente o culpable. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we just thank you for this te afternoon. damos gracias por esta tarde. We bless the reading of your word. Bendecimos la escritura de tu palabra. We thank you because your word is a living spirit. Te agradecemos porque tu palabra es espíritu vivo, It's a living spirit that you sent to us un espíritu vivo que nos has enviado so that it can accomplish something within us. para que logre algo dentro de nosotros. So we just thank you for your Por word. eso te agradecemos por tu palabra. We pray that you open up the scripture, Oramos que abras esa escritura that you give us understanding and y revelation nos des entendimiento y revelación so that we can apply your word para que podamos aplicar tu palabra in our daily life. en nuestra vida cotidiana. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús we pray. oramos. Amen. Amén. Amen. Y amén. Let's give God a round of applause, Un guys. aplauso al Señor. Man, to me, Fridays is like one of my favorite days of the week. Para mí el viernes es uno de mis días favoritos de la semana. It's when we just come here and we just read the Word of God and just feed our spirits. Porque podemos venir, leer la palabra de Dios y alimentar nuestro espíritu. So we're going to start now from verse 33 and we're going to start breaking it down. Y por eso vamos desde el versículo 33, vamos a comenzar a explicarlo. And like I said, when we read the Bible, sometimes we don't read it slow enough to understand what it's saying. Porque a veces cuando leemos la Biblia no lo leemos lentamente para poder entender lo que dice. Because verse 33 begins with this statement. Porque el versículo 33 comienza así. It says, you must determine if a tree is good or rotten. Dice, debes determinar si un árbol es bueno o malo. It says, you Dice, have to determine tú eres quien debe determinarlo. if a tree is good or rotten. Si el árbol está bueno o ya está podrido. And then he tells you how you can recognize these trees. Y luego te dice cómo es que puedes reconocer a esos árboles. It's not good enough that a tree is a tree. Porque no es suficientemente bueno que un árbol es solo un árbol. What determines if the tree is good or bad Lo que determina si el árbol es bueno o malo is the quality of the fruit that it produces. es la calidad del fruto que produce. In spiritual terms, it's based on the character, on the nature of a thing. En términos espirituales se basa en el carácter y la naturaleza de algo. So he continues saying, you can recognize good trees by their delicious fruit. Continúa diciendo, puedes reconocer los buenos árboles por sus deliciosos frutos. But if you find rotten fruit, Pero si encuentras fruto podrido, you can be certain that the tree is rotten. puedes estar seguro de que el árbol también está podrido. So the fruit defines the tree. Así que el fruto define al árbol. The character, El carácter the nature la of naturaleza the thing determines if it's good or if it's bad. de una cosa determina si esta cosa es buena o mala. So now we're asking the Holy Spirit to start breaking this down to give us understanding. Y ahora le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender esto. So we come here to Kingdom Mentorship Y por eso estamos en esta mentoría de reino, so that we can understand the Bible. para que podamos entender la Biblia. Because like I said, you can't take the Bible out of context. Porque no puedes sacar el contexto de la Biblia. You have to actually read the entire chapter, the entire book to determine what it's trying to tell you. Para entender lo que te quiere decir, debes leer el libro completo, el versículo, capítulo completo. Because here we find Jesus still speaking to the Pharisees. Porque aquí encontramos a Jesús aún hablando con los fariseos. The same Pharisees that accused them of performing miracles and wonders in the name of Beelzebub. Los mismos fariseos que lo acusaron de hacer milagros y maravillas en el nombre de Belzebú. So now Jesus is speaking to his disciples and to the crowd. Y ahora Jesús habla a sus discípulos y And a la he's telling them, multitud, you must determine if a tree is good or bad. diciéndoles, tú debes determinar si el árbol
árbol está bueno o malo. If by the fruit that it produces. Por el fruto que produce. So this is where God gives them a spiritual truth. Aquí es donde Dios les da una verdad espiritual. Because the Pharisees had the appearance of godliness. Porque los fariseos tenían la apariencia de rectitud. It seemed like they were good people. Parecían como buenas personas. They were teachers of the law. Eran maestros de la ley. They were seated in the throne of Moses. Estaba sentado en el trono de Moisés. And they were teaching the people of Israel the laws of God. Y desde ahí enseñaban al pueblo de Israel la ley de Dios. And they gave the appearance of Y righteousness. parecían personas rectas. But Jesus said, you must determine Pero Jesús dijo, tú tienes que determinar if a tree is good or bad, si un árbol es bueno o malo, not because it's a tree, no solo por ser un árbol, but because of the type of fruit that it produces. pero por el tipo de fruto que produce. And not because a tree is producing fruit, it means that it's good. Y no solo porque el árbol produce un fruto significa que el árbol es bueno. Because it could be producing fruit that is rotten. Porque puede estar produciendo fruto, pero fruto que ya está podrido. A fruit that is going to get you sick, Fruto que te va a enfermar not that is going to nurture your soul. y no va a alimentar tu alma. So it says, and so Jesus here now talking in kingdom terms, Jesús ahora hablando en términos de reino it says he gives us a spiritual truth. nos da una verdad espiritual. The fruit defines the tree. El fruto determina el árbol. If the fruit is good, Si el fruto está bueno, then we can assume that the tree and the roots are good. entonces podemos tener certeza de que el árbol está bueno And the roots. y sus raíces también. But if the tree has fruit Pero si el árbol tiene fruto but it's rotten, y ese fruto está podrido, you can determine that there's something wrong with the tree. puedes estar seguro que hay algo malo con el árbol And there's definitely something wrong with the y roots. definitivamente también con sus raíces. So it says that in this spiritual reality, Dice, en esta realidad espiritual, it says that the outer life always betrays the inner spirit. la vida externa siempre traiciona al espíritu interno. Meaning the carnal mind, Lo que significa que la mente carnal, a mind that does not understand God, una mente que no entiende a Dios, or a spirit that has not been regenerated, o un espíritu que no ha sido regenerado, meaning has not been born again no ha, into the kingdom. no ha nacido de nuevo en el reino, Even though it might be a tree and it might look good, porque aunque el árbol parezca bueno, and it might look good, se vea bueno, its outer appearance might look good. su apariencia externa tal vez se vea buena, What it's producing is damaging. pero lo que produce es algo que daña. So they had bad fruit, Tenían a un fruto malo, bad character, mal carácter, bad desires. malos deseos. They were, according to Jesus, they were brood of vipers. De acuerdo a Jesús, los llamó camada de víboras. Because yes, they were trees, Porque sí, eran árboles, but their spirit had not been regenerated pero yet. su espíritu no se había regenerado. Their core identity and their allegiance Su identidad central y su alianza was not towards the kingdom of God. no estaba en el lado del reino de Dios. They were still in allegiance to the kingdom of darkness. Aún tenían alianza con el reino de oscuridad. Because their fruit Porque sus frutos did not represent acts of love no representaban actos de amor or truth o verdad or o liberation. liberación. They were telling people, you can't heal this person on the Sabbath. Le decían a las personas, no puedes sanar a esa persona en el día sabático. And they were oppressed people on the day where they were supposed to have rest. Y oprimían a las personas en el día que se suponía tendrían descanso. Their fruit gave evidence that there was something wrong with the tree. Su fruto daba evidencia que había algo malo con el árbol. There were no acts of love. No habían actos de amor. They had no truth. No tenían verdad. Because even though Jesus was casting out demons, Porque aunque Jesús estaba echando fuera demonios, they were aligned themselves with the father of lies. ellos se alineaban a sí mismos con el padre de toda mentira. Because they will say, Jesus is able to cast out Y demons decían, Jesús puede echar fuera demonios, because he does it under the influence or the power of Beelzebub. haciéndolo bajo la influencia y el poder de Belzebú. There was no truth in them. En eso no había ninguna verdad. There were trees, Eran árboles, but the root was
was sick. pero su raíz estaba enferma. Their root was still rooted in the kingdom of Su darkness, raíz aún estaba arraigada en el reino de oscuridad. and it was not drawing from the kingdom of light. Y no estaba obteniendo nutrientes del reino de luz. They had an appearance of godliness Tenían una apariencia de rectitud where it looked like they wanted to free the people, donde parecía que querían libertar a las personas. but they actually loved their animals more than they love people. Pero en verdad amaban más a sus animales que a las personas. Because Jesus even told them, Jesús aún les dijo, which one of you guys, ¿quiénes de ustedes, if one of your sheep was to fall in a hole, si uno de sus ovejas caera en un agujero, wouldn't go out there and rescue no them? fuera a rescatarla? But this man, Pero este hombre, this son of este Abraham, hijo de Abraham, he needs to be freed. él necesita ser liberado. And none of you guys wants to lift a finger to free Y him ninguno de ustedes quiere levantar un dedo para liberarlo in the day of rest. en el día de descanso. They weren't rooted in the light. No estaban arraigados en la luz. The true identity or the tree is a representation of the spirit of the person. El árbol es una representación del espíritu de esa persona. And any person that has been Y regenerated, cualquier persona que ya ha sido regenerada, been born again by the power of the Spirit of God, que con el poder del Espíritu de Dios ya ha nacido de nuevo, their core identity and allegiance su identidad central y alianza is towards the kingdom of light es hacia el reino de luz or to the kingdom of o God. hacia el reino de Dios. And that's what allows them to produce good fruit, Y eso permite que produzcan buen fruto, which is the acts of love, el cual es los actos de amor, which acts of love can be when you lay down your life for someone el else, cual puede ser cuando das tu vida por alguien más. is when you put somebody else's needs ahead of yours. Cuando pones las necesidades de alguien más por encima de las tuyas. You know, Jesus said that there are two principal laws, Jesús dijo que hay dos leyes principales. that if you fulfill these two laws, you fulfill the entire law. Que si completas esas leyes, completas toda la ley. And the first one is that you should love your God. You should love God with all of your mind, your strength, and with all your passion. La primera es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. And the second one is similar. Y la segunda es similar. Love your neighbor as you love yourself. Ama a tu vecino como te amas a ti mismo. You can't love your neighbor the way that your neighbor needs to be loved No puedes amar a tu prójimo de la manera en que él necesita ser amado. if you don't love yourself. Si no te amas primero a ti mismo, If you can't even free yourself, si ni siquiera puedes liberarte a ti mismo, how can you free your neighbor? ¿cómo puedes liberar a tu vecino? If you can't even sacrifice so that you can get ahead, Si no puedes sacrificar para que tú mismo avances, how can you sacrifice so that you can help your neighbor advance? ¿cómo vas a sacrificar para ayudar a otro a avanzar? So that's why Jesus is saying that acts of love Por eso Jesús dice que estos hechos de amor is a core identity or allegiance to the kingdom. es una identidad central, una alianza al reino. That's the evidence of good fruit, Es evidencia de buen fruto, good de nature, buena naturaleza, good character, buen carácter, love and obedience towards el God. amor y la obediencia a Dios. Because now you're willing to lay down your life for somebody else, Dice que ahora estás dispuesto a dar tu vida por alguien más and now you're able to help your neighbor y puedes ayudar a tu vecino because you love yourself. porque te amas a ti mismo. Because you would want done for yourself. Man, how do I say this? Because you would do for somebody else what you would want done Yes, for that's yourself. exactly what I'm trying Porque to harías say. por alguien más lo que quisieras que te hicieran a ti. So what you're doing for your neighbor, So lo que haces por tu prójimo, in reality, is what you would like done for yourself. en verdad es lo que te gustaría que hicieran contigo. So when you do things for your neighbor, So cuando haces algo por tu vecino, what you're really saying is, I love myself so much lo que en verdad dices es que me amo tanto a mí that I'm mismo willing to do for others que estoy dispuesto a hacer por otros what I want done for me. lo que quiero que hicieran por mí.
So when you see somebody helping somebody else, So, cuando ves que alguien ayuda a alguien más and you see that expression of y love, ves esa expresión de amor, what you're really saying is lo que en verdad dices es, that I want people to help me in that manner as well. de esa misma manera me gustaría que las personas me ayudaran a mí. As a matter of fact, the Bible calls it the golden rule. De hecho, la Biblia lo llama la ley de oro. Is do unto others as you want done to yourself. Que le hagas con otros como te gustaría que hicieran contigo. Now we're talking, and then he says also truth, Y también dice otra verdad, because good fruit is evidence of truth, es que un buen árbol es evidencia de la verdad. or good fruit, Buen fruto es evidencia de la verdad. because fruit is rooted in truth. Porque el fruto está arraigado en la verdad. It is not rooted in facts, No se arraiga en los hechos. because facts can change, Porque los hechos pueden cambiar. but truth stays the same. Pero la verdad permanece. So the truth or the fact could be that you're struggling. El hecho tal vez sea que estás batallando. And the truth or the fact could be that you're going through a difficult moment. Es un hecho que estás pasando por un momento difícil. But those facts can change. Pero esos hechos pueden cambiar. So you can't trust facts. Así que por eso no puedes confiar en los hechos. Because if those things change, Porque si esas cosas cambian, then everything around you changes. todo a tu alrededor también cambia. Dr. Miles Monroe would have a saying. El doctor Miles Monroe decía, It's like never make a permanent decision on a temporary problem. nunca tomes una decisión permanente en un problema temporal. And because sometimes we're facing things that are facts, Y porque a veces nos encontramos con cosas que son un hecho, we make permanent decisions tomamos decisiones permanentes that we can't take back que ya no podemos retractarnos de ellas. because we let the facts influence us, Porque dejamos que los hechos nos influyan. because we weren't rooted in the truth. Porque no estuvimos arraigados en la verdad. For example, we might be going through financial Por situations, ejemplo, tal vez estés pasando situaciones financieras and you look at your bank account y ves tu cuenta de banco and you say, oh my God, I'm broke. y dices, Dios mío, estoy en la quiebra. And it's a fact Y es un hecho, because you can see it. porque lo puedes ver. But then God says, I don't need you to see that. Pero luego Dios dice, no necesito que veas eso. I don't need you to see the facts. No necesito que veas los hechos. That's carnal. Eso es carnal. That's something temporary. Eso es algo temporal. I need you to look at the truth. Necesito que veas la verdad. I made myself poor Yo me hice pobre so that you can be rich. para que tú seas rico. You are an heir Eres un heredero of my wealth. de mi riqueza. So I need you to believe Tú necesito que creas that you have access que tienes acceso to all of my a wealth. toda mi riqueza. And if you believe that, Y si crees eso, all your facts are going to change. todos sus hechos cambiarán. Because the truth is Porque la verdad es that everything that God que has, todo lo que Dios tiene, I have access to. yo tengo acceso a ello también. Amen? Amén. Man, it's like if you guys don't, let me tell you, Déjame te digo, I come to the scripture to learn the truth. yo vengo a la escritura a aprender la verdad. Because you might be stuck in a vice, Porque tal vez estés estancado en un vicio, meaning you might be a drug addict, tal vez eres un drogadicto, or you might be an alcoholic, un alcohólico, or you might be, somebody that's addicted to o pornography, alguien adicto a la pornografía. and that might be a fact. Y eso tal vez sea un hecho. And everybody can see, look at this Y person, todos puedan verlo, decir, mira esta persona, and look at what they're struggling, mira con lo que batalla, and look at them. míralos. But the truth Pero is la verdad es that God already conquered all que of that. Dios ya conquistó todo eso. That He defeated the world. Que Él ya venció That al He mundo. dethroned Él Satan. le quitó el trono That a He Satanás. broke the chains. Él quebró las That cadenas. is the truth. Esa es la verdad. Now He just tells Ahora you, Él te dice, I need you to believe the truth. necesito que creas la verdad. I need your spirit to be rooted in the truth, Necesito que tu espíritu esté arraigado so en la that it verdad. can produce the fruit of Y que así righteousness. produzca el fruto de la rectitud.
so that your fruit can be good. para que tu fruto sea bueno. The reason your fruit is La bad razón que tu fruto es malo is because you believe the es lie. porque has creído la mentira. You believe you're an alcoholic Ya creíste que eres un alcohólico and you don't believe that you're y holy. no crees que eres santo. You believe that you're a drug Crees addict, que eres un drogadicto but you don't believe that you've been y no sanctified. crees que has sido santificado. You believe that you're a slave to pornography, Crees que eres un esclavo a la pornografía but you don't believe that Jesus has broken the y no chains. crees que Dios ya rompió las You don't cadenas. believe No crees that Jesus has fulfilled his que assignment. Dios ya cumplió su His asignación. assignment Su asignación was to deliver the message of the kingdom to the poor, era entregarle el mensaje del reino a los pobres, to free the ones that were oppressed, para liberar a aquellos que estaban en opresión, to go to the deep el dungeons ir a lo más profundo de la tierra and bring those that were captive out. y traer a los que estaban cautivos. That's where all of us were. De ahí estábamos todos nosotros. And Jesus brought us out of dark pits. Y Jesús nos sacó de las profundidades del abismo. He says, I need you to believe the truth. Él dice, necesito que creas la verdad. You're now free. Ahora ya estás en libertad. You're no longer a slave. Ya no eres un esclavo. You're no longer subjected to the desires of the flesh. Ya no estás sujeto a los deseos de la carne. Because it says, Dice, you must determine if a tree is good or rotten. debes determinar si un árbol es bueno o está podrido. Remember, the Pharisees knew the law, Recuerda, los fariseos ya conocían la ley, but they were rotten trees. pero eran árboles podridos. They knew the scripture, Ellos conocían la escritura, but they had no revelation of the pero scripture. no tenían revelación de la escritura. So they became slaves to religion Y instead. se convirtieron en su lugar esclavos a la religión. So Jesus comes with this spiritual truth. Entonces Jesús viene con su verdad espiritual. Don't trust in the flesh. No confíes en la carne. Don't trust in what your eyes see. No confíes en lo que ven tus ojos. Don't trust in what your ears hear. No confíes en lo que escuchan tus oídos. Don't trust in the situation that you're going by. No confíes en la situación que estás Don't pasando. believe what the doctor is No telling you. creas lo que el doctor te está diciendo. When I went to the hospital, Cuando yo fui al hospital, the doctor told my wife that I was going to die. el doctor le dijo a mi esposa que yo iba a morir, That they didn't know if I was going to come out. que no sabían si yo iba a salir de eso. And I told my Y wife, yo le dije a mi esposa, don't believe what they say. no creas lo que I'm dice. coming out of here. Yo voy a salir de aquí. The truth is that God has already La healed me. verdad es que Jesús ya me sanó. It just hasn't reached my body yet. Simplemente no ha llegado a mi cuerpo aún. The doctors are working with facts. Los doctores trabajan con hechos. So they're looking at my blood work. Están viendo a mis estudios de sangre, They're looking at the symptoms. a los síntomas, And they're saying this guy is y grave. dice, This esta guy is persona sick. está enferma de This guy might gravedad. not make it. Tal vez no sobreviva. But the Spirit was telling Pero me, el Espíritu me decía, don't look at that. no veas los hechos. Believe me. Créeme a mí. I am the life. Yo soy la luz. I am the resurrection. Yo soy la resurrección. I am the truth. Yo soy la verdad. I am the way back to the Father. Yo soy Don't listen to that el voice. camino al Padre, y no You have to escuches esa voz. decide Debes decidir which voice you're going to listen a to. cuál voz vas a escuchar. Either you listen to that O voice escuchas a esa voz and you die, y mueres, or you listen to my o voice. escuchas a mi voz and you live. y vives. Which voice are you going to listen ¿A to? cuál voz vas a escuchar? And that's what the kingdom revelation of this verse is. Y eso es la revelación de este versículo. Is that we must determine if a tree is good Que somos nosotros quienes determinen si el árbol es bueno, based on the type of fruit that is producing, basado en el tipo de fruto que produzca, based on where the tree is planted. basado en dónde está plantado el árbol. Because there are trees that are planted next to living waters Porque hay árboles plantados al lado de aguas vivas that give its fruit in due que time. dan su fruto en su tiempo, And their leaf is to heal the y nation. sus hojas son para sanar las naciones. And they're fruitful, good Y trees. son árboles fructíferos. But then there are trees that are planted in deserts Pero también hay árboles plantados en desiertos that produce no fruit. que no producen fruto. Oh, man. So it says you must determine. Dice, tú debes determinar. You have to even determine what kind of tree you are. Aún así debes determinar qué tipo de árbol eres tú. Because when we talk about trees, Porque cuando hablamos de árboles, we always like to talk about the tree over there. siempre hablamos de aquel árbol. No, he says you got to determine. No, él dice, tú determina. And not determine what type of tree that Y person no is. determines qué tipo de árbol es aquel. No, what type of tree are you? No, qué tipo de árbol eres tú. What type of fruit are you ¿Qué tipo producing? de fruto estás produciendo tú?
is your fruit rotten, ¿Está tu fruto ya podrido? or is your fruit good for ¿O consumption? tu fruto es bueno para consumir? Does your leaf bring healing, ¿Tus hojas traen sanidad? or do they poison people? ¿O Envenenan. envenenan a las personas? You have to determine Tú debes determinarlo. a tree if it's good or rotten Si un árbol es bueno o está podrido, based on the fruit. basado en el fruto. So Jesus is saying, Jesús outer dice, life always betrays the inner spirit. La vida externa siempre traiciona al espíritu interno. Do not trust the outer No circumstances, confíes en las circunstancias externas, because they can contaminate your fruit. porque pueden contaminar tu fruto. They can cause you to get depressed. Puede causar que te entres en depresión, They can cause you to go into worry. que entres a la preocupación, They can cause you to become suicidal. aún a que te sientas suicida They can cause you to walk away from God. y que te alejes de Dios. So it says your outer life will always betray your spirit. Por eso dice, tu vida externa siempre va a traicionar a tu espíritu. Your senses, Tus sentidos, you know, your eyes, tus ojos, your ears, tus oídos, your smell, tu olfato, your taste, tu gusto and your touch. y tu tacto. That's the five Esos senses. son los cinco Those are sentidos. physical. Son cosas Those are físicas. carnal. Son carnales. Those things affect the spirit Esas cosas afectan el espíritu. because they're rooted in the Porque natural están arraigados en lo and not natural rooted in the y no en lo spiritual. espiritual. So God is saying, do not trust the Dios senses dice, no confíes en lo in the sentidos, en lo natural. natural. Trust the spiritual. Confía en lo That's the espiritual. truth. Ahí está la verdad. Even if your physical senses don't feel it, Aun si tus sentidos físicos no lo sienten, if your spirit feels pero it, si tu espíritu lo siente, then that's the truth. esa es la verdad. Earlier this week, Temprano esta semana, I sent all the team envía a todo el equipo a chapter on the book of un James. capítulo en el libro de Santiago. And James begins it this way. Y Santiago lo empieza así. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, when you find yourself, cuando se encuentren ustedes, because for whatever reason people believe that the Christian walk or the kingdom life porque por una u otra razón las personas piensan que el caminar cristiano is simply about es blessings. simplemente sobre las It's bendiciones, simply about being happy. es simplemente sobre ser feliz, It's simply about having es peace. simplemente sobre tener It's paz, simply about everything going our way. es que todos nos salga bien. But James said, Pero Santiago dijo, brothers and sisters, hermanos y hermanas, when cuando you find yourself going through trials and se tribulations, encuentren pasando por tribulaciones y problemas, once you find yourself going through difficult cuando estén circumstances, pasando por circunstancias difíciles once you find yourself in dark y se places encuentren en situaciones oscuras, where everything seems that there's no way out, donde todo parezca que no hay ninguna salida, find it joy. encuentren gozo. He didn't say be happy. No dijo sean felices. He didn't say find No happiness. dijo encuentren felicidad. Because happiness is of the flesh. Porque la felicidad se encuentra en la carne. Happiness is of the La senses. felicidad se obtiene con los sentidos. It's when everything is going okay, now I'm happy. Es cuando todo me va bien, ahora soy feliz. It's when my wife cooked what I wanted to eat, I'm Cuando mi happy. esposa cocinó lo que quería comer, ahora soy feliz. It's when I was thirsty and they gave me something cold to drink. Oh, that made me happy. Cuando tenía sed y me dieron algo frío a beber, Oh, eso when me I hizo went to feliz. work and I made a good sale, I'm Cuando happy. fui a trabajar y vendí algo bueno, ahí estoy feliz. All of that is carnal. Todo eso es carnal. All of that is of the carnal mind of the Todo eso es flesh. de la mente carnal. Has nothing to do with God Y no and nothing tiene to do with the kingdom. nada que ver con Dios y con el reino. But joy Pero el gozo is a El decision. gozo es una decisión. Joy is of the El spirit. gozo se encuentra en el It says espíritu. that the kingdom of God Dice que el reino de Dios is joy, es gozo, peace, paz and love y amor in the Holy en el Spirit. Espíritu Santo. So joy El gozo is you can only receive it solo lo puedes recibir is if you have the Holy Spirit with si you. tienes contigo al Espíritu Santo. Because the Holy Spirit gives you Porque joy el Espíritu Santo te da gozo in the midst of en sadness. medio de la tristeza. The Holy Spirit gives you El joy Espíritu Santo te da gozo when you're mourning. aun cuando estás
lamentándote. de luto, right? Mourning. People saying, aren't you supposed to be mourning? Las personas dirán, ¿no deberías estar de luto? Yeah, and you're like, yes, I am Y mourning, dirás, sí, estoy de luto, but I have joy pero tengo gozo in my mourning en mi luto, because the Holy Spirit is porque with el me. Espíritu Santo está conmigo. So joy El gozo is a fruit of the Holy es Spirit. el fruto del Espíritu Santo. So it says you have to find joy, Dice, debes encontrar gozo, not happiness. no felicidad. When you're going through, how many of us are married? ¿Cuántos Uh-oh. están casados aquí? Sometimes we have to find joy in marriage A veces hay que encontrar gozo aún en el matrimonio. because we're not happy with Porque our partner. no estamos felices con nuestra pareja. They do things that bother us. Hacen cosas que nos molestan. They do things that make us want to be heathens. Hacen cosas que nos quieren hacer carnales. And then God says, Y luego Dios dice, if you have the Holy si Spirit, tienes al Espíritu you Santo, have to find joy. debes encontrar gozo. Your happiness Tu felicidad should not be rooted in something your partner can do. no debería estar arraigada en algo que tu pareja hace. Because if your happiness is rooted in something that they can do, Porque si tu felicidad está arraigada en algo que ellos pueden hacer, they can also take away your ellos happiness. mismos también pueden quitar tu felicidad. So you need to find joy Entonces tú debes encontrar gozo in the Holy en Spirit, el Espíritu Santo. and that way your spouse can never take away your Y de happiness. esa forma tu esposa nunca va a quitar tu felicidad. Or your husband. O tu esposo, tu pareja. You come home and you don't even want to look at your wife or your husband Vienes a casa y ni siquiera quieres ver a tu esposo o a tu esposa. because you're upset because they didn't make you happy, Porque estás molesto que no te hicieron feliz. because they didn't do what you wanted. Porque no hicieron lo que tú querías. They didn't follow your No instructions. siguieron tus instrucciones. So now you're unhappy. Ahora estás infeliz. And God says, Y and Dios James dice, says, Santiago dice, brothers and sisters, hermanos y hermanas, when you find yourselves cuando se encuentren going through trials and tribulations, pasando por tribulaciones y problemas, find it joy, encuentren gozo, not happiness, no felicidad, joy. gozo. Because when you find joy, Porque cuando encuentras el gozo, now you give the Holy Spirit permission ahora le das permiso al Espíritu Santo to increase your faith, para que incremente tu fe, to perfect your para character, perfeccionar tu carácter, to mature you, para madurarte. because that only comes through joy. Porque eso solo viene a través del gozo, It doesn't come through no happiness. viene a través de la felicidad. People only want to serve God when they're happy. La gente solo quiere servirle a Dios cuando están feliz. And it says that's why I can't mature you, Y Dios dice, por eso no te puedo madurar, because I can't make you happy. porque no te puedo hacer feliz. I can only give you joy. Solo te puedo dar gozo. So we have underdeveloped kingdom citizens Entonces tenemos ciudadanos del reino que no están desarrollados, because they're waiting to be happy porque están esperando el ser feliz before they can be developed. antes de que puedan ser desarrollados. And God says, Dios dice, even when you find yourself going through struggles aun cuando te encuentres pasando por problemas and you find yourself in y te situations, encuentres dentro de situaciones, even in those times you need to be developed. aún en ese tiempo debes entrar en desarrollo, pasar por el desarrollo. So you need to find joy. Debes encontrar gozo. I don't know how many of you guys have ever worked. No sé cuántos de ustedes algún día han trabajado And you have gone to work unhappy, y has ido al trabajo sintiéndote infeliz but you still went. y aún así fuiste. You're more faithful and more loyal to your job Eres más leal a tu trabajo than you are to God. de lo que le eres a Dios. Because if it's raining, you go to work. Porque aunque llueva, irás al trabajo. If you're sick, you go to work. Si estás enfermo, vas al trabajo. If you're mad with your wife Si estás molesto con tu esposa or husband, o tu esposo, you still go to work. aún vas a trabajar. You're more loyal to mammon Eres más leal a Mamón
the God of money, el Dios del dinero, than you are to God. de lo que le eres a Dios. Because you find joy to get to work. Porque encuentras gozo al ir a trabajar. It's good stuff, huh? Es algo bueno, ¿no? We're all going through stuff, Todos pasamos por cosas, but we have to find a joy pero debemos encontrar gozo in the middle of our trials and en medio de tribulations. nuestros problemas y tribulaciones. Even when you're upset at your wife or husband, Aun cuando estés molesto con tu esposo o esposa, give them a kiss. dales un beso. Don't make them earn it. No esperes hasta que se lo ganen. I'll kiss you if you take out the trash. Te voy a besar solo si sacas la basura. I'll hug you if you buy me that shirt. Te voy a abrazar si me compras esa camisa. I saw a pair of shoes that I wanted. Vi un par de zapatos que quiero. If you buy them to me, you'll make me happy. Si me los compras, me vas a hacer feliz. The Bible is saying no. La Biblia dice no. Don't seek happiness. No busques felicidad. Look for joy. Busca el gozo. Because even if you're broke, Porque aunque estés en la quiebra, if you have joy, si tienes gozo, you'll have nothing missing and nothing lacking. nada te faltará. So you must determine if a tree is good or bad. Entonces eres tú quien determina si el árbol es bueno o And it malo. says, and you can recognize the good trees by their delicious fruit. Dice, puedes reconocer a los buenos árboles por su delicioso fruto. But if you find rotten fruit, Pero si encuentras fruto podrido, you can be certain that the tree is rotten. puedes estar seguro de que el árbol está malo. The fruit defines the tree. El fruto determina o define al árbol. Rotten fruit El fruto podrido can be identified with malice, se puede identificar como maldad, slander, mentiras, oppression, opresión, and ultimately by rejecting divine truth. y también al rechazar la verdad divina. How many people do you want to tell them the truth of God ¿A cuántas personas les quieres hablar de la verdad de Dios and they reject divine truth? y rechazan la verdad divina? It's because there's something wrong with the tree. Es porque hay algo malo con su árbol. They carry malice, Cargan maldad, malicia, always trying to come up, siempre tratando de avanzar de forma ilícita, always trying to see how they get ahead by stepping on other people, siempre intentando avanzar, poniendo de menos a otros, always slandering people. siempre mintiendo, hablando mentiras de otra gente. If people like you Si les caes bien a las personas and you're around people with bad fruit, y estás alrededor de personas con mal fruto, they'll tell them, oh, that's because you don't know them. le dirán, oh, eso es porque te cae bien porque no lo conoces. And they start sowing these seeds Y comienzan a sembrar semillas of stuff that they don't even know about de you. cosas que ni ellos mismos conocen sobre ti. That's what slander is. Eso es lo que es la mentira, cizaña. When they just talk things about you that are not true. Cuando hablan cosas de ti que no son verdad. They don't know you, Ellos no te conocen and they don't even want other people to get to know y you, ni siquiera quieren que otros se conozcan. so that they can discover if you have good fruit or not. Para que descubran si tienes buen fruto o no. Oppression. La opresión. Oppression is always putting people down. La opresión es siempre poner a otros, pararte encima de otros. It's always what's another word for oppression? Or what other example can I give for oppression? It's when you enslave somebody Es cuando esclavizas a alguien.
And like I said, slavery is not necessarily. What'd you say? Yes. So oppression, that's good. Cruelty. Crueldad. So husbands are oppressing wives, Los esposos que oprimen a sus esposas. or wives oppressing husbands. O que los esposos oprimen a sus esposas. Dominate. Yes. Que los dominan. That's a good word, dominate. Esa es una buena palabra, el dominar. It's when you make people do things by force, Cuando haces que la gente haga cosas por ti a la fuerza, not voluntarily. no por su propia voluntad. When you oppress people Cuando oprimes a las and you personas force people to do y things les fuerzas a hacer cosas that they don't want to do, que ellos no quieren hacer, that's oppression. eso es opresión. And that's evidence of bad fruit. Y es evidencia de un mal fruto. Because God doesn't oppress you to follow Him. Porque Dios no te oprime para que lo sigas. Meaning He doesn't force you to follow Him. Lo que significa que no te fuerza a seguir. He gives you what the Bible calls free will. Él te da lo que la Biblia llama un libre albedrío. He lets you Te decide, deja a ti decidir. even if you decide against Him. Aun si tú decides rechazarlo. Because He is not an oppressive spirit. Porque Él no es un espíritu de opresión. So any oppression is like you said, a cruelty, right? La opresión, un sinónimo es la crueldad. Man, cruelty La crueldad. is, and I guess marriage is always the simplest type of examples. Y para mí, supongo que el matrimonio es el ejemplo más sencillo. But cruelty is when you put what's the word I'm trying to find here? Oh man, I'm blanking out on this word. I'm sorry, guys. Give me a minute, because I definitely want to be able to express this. Is when what? Huh? Louder. I can't hear. They went quiet. I know. It's like it's when you. Oh man, I'm blanking out on the word, and it's so good because I everybody's gonna get it. That's why the devil doesn't want me to say it. Todos me van a entender cuando me acuerde de la palabra, por eso Satanás no quiere So que lo Holy diga. Spirit, help me here. This word, I have it in the tip of my tongue. It's like right there. But basically, what I'm trying to say is like when you put conditions. There you go. Cuando pones Good Lord, condiciones. I'm gonna love you under these Dices, conditions. te voy a amar bajo estas condiciones. That's oppression. Esa es opresión. That's cruelty. Es crueldad. When you tell people these are the conditions where I'm going to love you and serve you. Cuando le dices a las personas, con estas condiciones te voy a amar o a servir. You want me to cook for you? ¿Quieres que cocine para ti? This is the condition. Esa es la condición. That's cruelty. Esa es crueldad. You can't put conditions No puedes poner condiciones in your marriage. In your en marriage. tu matrimonio. Marriage is an institution created by God El matrimonio es una institución creada por Dios to teach us para enseñarnos how to love unconditionally. cómo amar incondicionalmente. Like the wife cannot love the La husband esposa no puede amar al esposo only when he pays the rent. solo cuando él paga la renta, Only when he takes her shopping. solo cuando él la lleva de compras. Because if that's the condition of my love to you, Porque si esa es la condición de amor para ti, that's cruelty. esa es crueldad. That's oppression. Esa es opresión. Because what if the husband loses his job Porque ¿qué si el esposo pierde su trabajo and he can't provide for y you? no puede proveer Or para what ti? if he gets sick ¿Qué si se enferma and he can't provide y for no you? puede proveer para ti? You're going to leave him, ¿Lo vas a dejar? and now you're going to cause so much stress on the man, Y ahora vas a causar tanto estrés en el hombre saying like, I got to go to work diciendo que debo ir a trabajar because if not, my wife is not going to love me. porque si no mi esposa no me va a amar. Oppression. Opresión. When you're only accepted based on what you can do, Cuando solo eres aceptado basado en lo que puedes hacer, what you can provide. en lo que puedes proveer. Oppression. Opresión, Cruelty. crueldad. What was the other word that they threw out there? Dominion?
or dominate. So you dominate that woman or that man Tratas de dominar a ese hombre o mujer, by setting expectations that they can't meet. poniendo expectativas que no pueden cumplir. That's evil, rotten fruit Eso es maldad, eso es un fruto podrido, that does not represent somebody that's rooted in the truth, que no representa a alguien que está arraigado en la verdad, that is planted on the light. que está plantado en la luz. Like, how many promises do we make God ¿Cuántas promesas le damos a Dios and we don't fulfill them? y no las cumplimos? And He doesn't oppress you. Y Él no te pone en opresión. How many conditions has God put in your life ¿Cuántas condiciones ha puesto Dios en tu vida so that He can love you? para que Él te pueda amar? He says, even though you were dead in your sins and No, Él trespasses, dijo, aunque estuvieras muerto en tus pecados y transgresiones, I still love you. aún así te amé. He didn't put No conditions. puso condiciones. So you got to determine if the tree is good or rotten Debes determinar si el árbol está podrido o está bueno. Bueno, based on the fruit. basado en el fruto. Come here, honey. Ven aquí, cariño. Let me give you a hug and kiss. Déjame te doy un abrazo, un beso. Today's payday, huh? Ahora me pagaron por eso. It is. But as soon as payday is gone, Pero una vez el día de pago se acaba, so many men under oppression. Huh? mi abuelo decía, My grandpa would say, y por eso I was thinking about, dice que once payday is over, él decía, una vez el pago se acaba, las mujeres decían, the women would say, hombre más miserable este. what a miserable man this is. He was only a good man on the 15th. Solo era un buen hombre en el día 15, en la quincena. But let us pick on men too. Pero ok, ahora hablemos de los hombres también. Are you going to love your wife only when she cooks? ¿Vas a amar a tu esposa solo cuando cocina? When she washes your clothes? Cuando lava tu ropa. Are you going to put conditions? Oh, I married you because I thought you were going to clean my house. Vas a poner condiciones. Yo me casé contigo porque pensé que ibas a limpiar mi casa. Like if she was your maid. Como si fuera tu empleada. Because oppression works both ways. Porque la opresión trabaja de ambos lados. And sometimes women are starved of love, for Y a veces example. a las mujeres les falta el amor, por ejemplo. And they need Y attention, necesitan atención, affection. afecto. And men purposely keep that from Y women. los hombres a propósito no se lo dan a las mujeres. They know they need it and want it, Saben que ellas lo quieren y lo desean. but that's the tool that they have Pero esa es la herramienta que tienen to control them. para controlarlas. I'm only going to love you when I need you. Solo te voy a amar cuando te necesito. Uh-oh. I'm only going to be nice to you when I want something. Solo voy a ser amable contigo cuando yo quiera. That's oppression. Esa es opresión. That's cruelty. Es crueldad. Tiranía, tyranny. Because the women are here like, most women love their husbands. Porque la mayoría de mujeres aman a I sus hope they do. O yo espero que amen a sus esposos. And I'm pretty sure that every woman wants some affection from their man. Y yo estoy seguro que cada mujer quiere afecto de su hombre. And the man gives more affection to his cell phone than to the woman. Y el hombre da más afecto a sí mismo que a la mujer. No, to his cell phone. O a su teléfono que a su mujer. He touches the cell phone more than he touches his woman. Toca el teléfono más de lo que toca a su mujer. Come on now. El teléfono todo manoseado y la mujer sufriendo. I don't know how do you translate that in English. I don't have a good way of translating that. But women know what I'm talking about.
Las mujeres saben a qué me refiero. There you go. The phone receives more affection. The phone El teléfono recibe más afecto than the woman. que la mujer. The husband comes home, El esposo viene a casa and instead of saying hi, y en lugar de decir hola, he sits down and pulls out his phone. se sienta y agarra su teléfono. Especially right now that the Dodgers are in the World Series. Especialmente ahorita que los Dodgers están en la Serie Mundial. I wouldn't be surprised if somebody's watching the game right now. No me sorprendiera si alguien aquí está viendo el partido ahorita. But we're talking about fruit, right? Pero hablamos de fruto, ¿verdad? It's like instead of the woman being the World Series, En lugar de que la mujer sea la Serie Mundial, their attention is somewhere else. su atención está en otro lado. Oh, good Lord. You must determine if a tree is good or rotten. Debes determinar si el árbol está bueno o está podrido. I haven't even gotten out of verse 33 Ni yet. siquiera me he salido del primer versículo. Good Lord. Let me get out of there because I don't want nobody to go home and fight. Déjame, me salgo de este versículo. No quiero que nadie llegue a pelear a la casa. Did you hear what the pastor said? ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? Oh, good Lord. Hey, the Holy Spirit speaks to El everybody. Espíritu Santo le habla a todos, hasta al pastor. Yeah, it's like I'm not exempt from this. Yo no estoy exento de esto. But I tell my wife, find a joy Pero le digo a mi esposa, encuentra el gozo when I'm ignoring you. cuando te estoy ignorando. Just don't ignore your wife. No, no ignoren a sus esposas. But find a joy Pero encuentren gozo while we mature in these areas. mientras maduramos en estas áreas. Because both men and women have to mature in this area. Porque tanto ambos, el hombre y la mujer, ambos deben madurar en estas áreas. Because marriage was created so that we can discover unconditional love. Porque el matrimonio fue creado para que descubriéramos amor incondicional. We serve our husband because we love us. Servimos a nuestros esposos porque nos amamos a nosotros mismos. We serve our wives because we love us. Servimos a nuestras esposas porque nos amamos a nosotros mismos. We do unto them what we want done unto us. Hacemos con ellas lo que queremos que sea hecho con nosotros. So if you don't want your wife to ignore you, So, si no quieres que tu esposa te ignore, don't ignore her. no la ignores. If you want your wife to touch Si you, quieres que tu mujer te toque, touch her. tócala a ella. If you want your woman to be detailed with you, Si quieres que tu mujer tenga detalles contigo, then be detailed with her. entonces ten detalles con ella. It's simple. Es sencillo. So marriage trains us for that. El matrimonio nos entrena a eso. Because there is nobody that can push our buttons more than the person that sleeps next to us. Porque no hay nadie que pueda empujar nuestros botones más que la persona con quien dormimos. There is nobody that can take my joy faster than my wife. No hay nadie que me puede quitar mi gozo más rápido que mi esposa. And there is nobody that can take her joy faster than Y me. nadie puede quitar su gozo más rápido de lo que yo puedo. It's like it seems like we have grace for everybody Parece que tenemos gracia con todos, except each other. excepto con tu pareja. A brother in the church Un hermano en la iglesia gets you mad, te molesta, you still serve them. aún así le sirves And you don't treat them bad. y no los tratas mal. But your husband gets you, man. Pero tu esposo se molesta. Get over there, get over there, get over there. Get over there, get over there. Hasta para allá, quítate. No te quiero ver. Move, I don't want to see you. And you're like, what did I do? Y dices, ¿qué hice? ¿Qué no hiciste? What didn't you do? And my favorite one, Y mi favorita. you can tell that I've been married 25 years, huh? Y ya te das cuenta que he estado casado 25 años. He said, and I'm like, why are you mad? ¿Por qué estás enojada? Then they just stare at you. You should know.
¿Quieres que te recuerde? You want me to remind you? I was like, oh. Never mind, wrong question. Olvídalo. Pregunta equivocada. But good tree, bad tree. Pero buen árbol, mal árbol. We're just having fun, people. Solo nos divertimos, ¿no? Let's just bring in some light stuff. Haciendo esto un poco más leve. Verse 34. El versículo 34 Dice, but you who are known as the Pharisees are rotten to the core. dice, pero ustedes que son conocidos como los fariseos están podridos hasta la médula, Like venomous snakes. como serpientes venenosas. How can your words be good if you are rotten within? ¿Cómo pueden ser buenas sus palabras si están podridos por dentro? So in this manner, like I said, Jesus cuts through the religious mumbo jumbo. De esta forma Jesús corta a través de la religiosidad, He cuts through the appearance of godliness. corta a través de la apariencia a rectitud, Yeah, because they're Pharisees. porque son fariseos. They're what we would call today apostles or bishops, pastors. Ellos son los que hoy en día serían los pastores o apóstoles, And they're the ones that are supposed to be giving the example. y son los que deberían estar dando el ejemplo. They should be the models for people to follow. Deberían ser el modelo para que la gente siga. But it says, but you who are known as the Pharisees, Pero dice, ustedes que son conocidos como you are fariseos, rotten to the core like venomous snakes. están podridos hasta la médula como serpientes venenosas. You are the worst. Ustedes son lo peor. You're supposed to be the light, Deberían ser la luz, but you're the darkness. pero son la oscuridad. So he cuts through the religious pretense Entonces él corta a través de el pretento religioso, el pretexto pretexto religioso, religioso, and goes straight to the spiritual aspect of it. y llega hasta el aspecto espiritual de ello. Venomous snakes. Serpientes venenosas. So he identifies them with the snake. Los identifica con serpientes. The snake in the scriptures is another reference to Satan. La serpiente en la escritura es una referencia a Satanás. So he tells them, you guys are spiritually aligned with Satan. So les dice, espiritualmente están alineados con Satanás. Your darkness gives you away. Su oscuridad los da a luz. Your lies gives you away. Sus mentiras los da a ver. Your rotten fruit gives you away. Su fruto podrido les da a ver. I can identify you Los puedo identificar to your father, y los puedo identificar de acuerdo a sus padres, the devil, el Satanás, based on your fruit, basado en su fruto, what you're producing. en lo que produce. So the question is, what are they Y producing? la pregunta es, ¿qué es lo que producen? Slander? Calumnias. They make sure that people don't understand the truth. Se aseguran que las personas no entiendan la verdad. Oppression? Opresión, All of these things. todas esas cosas. And it says that you guys are from your father, the devil, Y dice, ustedes son de su padre Satanás, because you are unable to speak good things. porque no pueden hablar cosas buenas. And you can't speak good Y things no pueden hablar cosas buenas because of the condition of the tree. por la condición del árbol. Del árbol. Del árbol. Because the tree is rotten. Porque el árbol está podrido. So the fruit that is produced is Y rotten. el fruto que produce está podrido también. You oppress people. Oprimen a las personas. You're cruel to people. Son crueles con las personas. And that is a signature that is a signature of the devil. Y esa es una muestra de estar alineado con el diablo. They says that their inability to speak good things Dice, su inhabilidad de hablar cosas buenas
like acknowledging God's power in Jesus. como el reconocer el poder de Dios dentro de Jesús. Because remember, we're still in chapter 12. Porque recuerden, aún estamos en el capítulo 12. He cast the demon out of a man. Él echó fuera a un demonio de un hombre And they weren't even able to glorify God. y ellos no pudieron ni glorificar a Dios. They said, you did this by the power of Satan. Dijeron, tú hiciste esto a través del poder de Satanás. Satan gave you the power to cast out demons. Satanás fue quien te dio el poder para echar fuera el demonio. They weren't even able to give praises to God Ni siquiera pudieron glorificar a Dios because they hated Jesus that much. porque odiaban así a Jesús. So sometimes no matter how much good you do, Porque a veces, sin importar cuánto bueno hagas, when somebody is rotten, cuando alguien está podrido, they can't even say the good things that you do. no pueden decir ninguna de las cosas buenas que haces. They can't glorify God for what God is doing through you. Y no pueden glorificar a Dios por lo que Dios está haciendo a través de ti. They can't acknowledge God's power, No pueden reconocer el poder de Dios, proving that their hearts are sealed off from the life-giving virtue of the kingdom of God. probando así que sus corazones están sellados de la virtud del poder de Dios. That God was freeing people, Que Dios estaba liberando a las personas. and they couldn't even say something good about that. Y ellos no pudieron decir ni siquiera algo bueno sobre eso. They got mad because it was the Sabbath Se instead. enojaron porque era el día sabático. And when they saw the manifestation of what the kingdom is, Y al ver la manifestación de lo que el reino es, they said it was Satan. dijeron, no, eso fue Satanás. Crazy. Locura. 34. El 34. For what has been stored up in your hearts will be heard in the overflow of your words. Pues lo que se ha almacenado en sus corazones se escuchará en la abundancia de sus palabras. Because the heart is the treasury of the soul. Porque el corazón es el tesoro, el almacén del alma. So it says, where your treasure is, so will your heart. Dice, ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Listen and pay attention to that. Escucha y ponga atención a Because it eso. says that the heart is the treasury of the soul. Dice, el corazón es el tesoro del alma. Which means that the hearts of the Pharisees were rooted, their treasure was rooted in the kingdom of darkness. Lo que significa que el corazón de los fariseos, su tesoro, estaba arraigado en el reino de las tinieblas. That's why they couldn't say nothing good about Jesus. Por eso no podían decir nada bueno sobre Jesús. And that's why Jesus in 34, he says, what has been stored up in your Y hearts por eso Jesús dice en el 34, lo que ha sido almacenado en sus corazones will be heard in the overflow of your words. será escuchado en la abundancia de sus palabras. How can you say something good about me ¿Cómo puedes decir algo bueno sobre mí if there is nothing good in you? si dentro de ti no hay nada bueno? Your heart is rooted in the kingdom of darkness. Tu corazón está arraigado en el reino de la oscuridad. That's why you try to give praises to Beelzebub and not to the Holy Spirit. Por eso quieres glorificar a Belzebú, pero no al Espíritu Santo. That's why you're trying to say that Beelzebub has more power. Por eso quieres decir, Belzebú tiene más poder. Instead of saying the Holy Spirit has more power. En lugar de decir que el Espíritu Santo tiene más poder. So where is your heart? ¿Dónde está tu corazón? And that can be a question that we can ask ourselves too. Esa es una pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos. Can God do anything? ¿Puede Dios hacer Does the algo? Holy Spirit have the power to free us from anything? ¿Tiene el Espíritu Santo el poder para liberarnos Does de the Holy algo? Spirit have the power to supply all of our needs? ¿Tiene el Espíritu Santo el poder para suplir nuestra necesidad? So then why do we exalt lack? Entonces, ¿por qué exaltamos la falta de cosas? La escasez. Why is our heart trust more these temporary things in the truth of God? ¿Por qué nuestro corazón confía más en las cosas temporales que en la verdad de Dios? Oh, God doesn't want to use me. Dios no me quiere usar. Yes, He does. Sí, Él te quiere usar. But your heart is in the flesh and in the world, Pero tu corazón está en la carne, en el mundo, and not in the things of the kingdom. y no en las cosas del reino. But God wants to use you. Pero Dios sí te quiere usar. Oh, I'm never going to be able to beat this addiction. No, nunca podré sobresalir esta adicción. Of course you can. Sí, sí puedes. God, if you know,
the book of I think it's Corinthians, or one of the epistles of Paul. El libro de Corintios o una de las epístolas de Pablo, He says that we can do all things in Christ that strengthens us. Efesios, no, Filipenses 4:13. There you Que go. podemos hacer todas las cosas en Cristo, que Él nos fortalece. So either we can or we can't. Porque o podemos o no podemos. So if we're good fruit, Porque si somos buen fruto, then we can. entonces sí podemos. But if we're bad fruit, Pero si somos mal fruto, then we can't. entonces no podemos. Where's your trust? ¿Dónde está tu confianza? In the things that we can do in Christ, ¿En las cosas que podemos hacer en Cristo? or in the things that we can't do because we look at our flesh? ¿O en lo que no podemos hacer al ver nuestra carne? That's always saying the things that are stored up in your heart. Por eso dice que lo que está guardado, almacenado en tu corazón. Depending on what's stored up in your heart, Porque dependiendo de lo que se almacena en tu corazón, that will give you the power to be able to become a free man, así tendrás el poder para convertirte en un hombre libre. or you'll stay oppressed and enslaved. Did it die? All right, we need batteries. So we're gonna based on what's in our heart, or basado en lo que está en nuestro corazón. It's good. Yeah. So based on what's in our heart, Basado en lo que está en nuestro corazón, that will determine eso determinará if we can move into the next season, si podemos continuar a la próxima or we're temporada going to get stuck in the same season, repeating the same cycle. o estaremos estancados en la misma temporada repitiendo ciclos. So it depends on what's in your heart, Depende de lo que está en tu corazón, what's in your mind, what's in your heart. lo que está en tu mente, en tu corazón. If you don't come to Kingdom Mentorship, Si no vienes a la mentoría de reino, you're going to be stuck in cycles forever. estarás estancado en ciclos por toda la vida. But if you come to Kingdom Pero Mentorship, si vienes de la mentoría, you give yourself the opportunity te das la that oportunidad the light of God can penetrate your de darkness. que la luz de Dios pueda penetrar la oscuridad. And if the light can penetrate your Y darkness, si la luz puede penetrar tu oscuridad, then you can become free. entonces puedes convertirte en un hombre libre. And you can now get into the place that God wants to take Y you. ahora puedes llegar al lugar donde Dios quiere llevarte. Amen? Amén. So the heart is the treasure of the soul. El corazón es el tesoro, el tesorero del alma. This is the place where a person stores their highest loyalty and value. Es el lugar donde una persona guarda su lealtad más alta o su valor más alto. What you believe in your heart. Lo que crees en tu corazón. That's where your loyalty and your value is. Ahí es donde está tu lealtad y tu valor. And sometimes we look at people that look so confident, Y a veces vemos a personas que tienen una confianza en sí mismos grande. and they look like they have it all together, Y parece que tienen todo bajo control. but in their heart Pero en su corazón they have doubt, tienen duda. and that's what they value, the doubt. Y eso es lo que valoran, su duda. So they're always doubting God. Entonces siempre están dudándole a Dios. I don't know if God can do this. Yo no sé si Dios puede hacer I don't know eso. if God can help me. No sé si Dios me puede ayudar. I don't even know if God loves me. Ni siquiera sé si me ama. That's because in the treasure of your heart Eso you es have porque doubt, en el tesoro de tu corazón tienes dudas and it creates y anxiety. crea ansiedad, It creates worry crea and preocupación depression y depresión. because you value doubt, Porque valoras la duda and it creates fear y crea miedo of the future sobre el futuro. because you're uncertain Porque tienes incertidumbre of what's going to happen de tomorrow lo que pasará mañana. because you treasure doubt. Porque tu tesoro está en la duda. And you don't treasure or value your trust in God. Y no valoras tu confianza en Dios. So speech is not merely sound. Entonces El hablar. el hablar no es simplemente un sonido, It is the spiritual overflow. es el sobresalir del Espíritu Santo. It's spiritual overflow. Es sobreabundancia espiritual. Your words is una sobreabundancia espiritual. It's not just sound. It's the spiritual overflow. The spillage of the word of the heart's content. The spillage es el derramamiento del Spillage. Ajá. El derramamiento de lo que se encuentra en tu corazón o lo que hace contento a tu corazón. So when the Pharisees
Cuando los fariseos were attributing the Spirit of God to Beelzebub, estaban atribuyendo el Espíritu de Dios a Belzebú. it was not simply sound. No era solo sonido, It wasn't just the voice, oh, Beelzebub. no solo era su voz el decir Belzebú. It was the sound of their evil hearts. Era el sonido de su corazón malvado. It was the treasure of their heart coming out. Era el tesoro de sus corazones que salía. A spiritual withdrawal of their stored rebellion. Una falta espiritual de su rebelión guardada. They were rebelling against God. Se estaban rebelando en contra de Dios. When they were telling them Beelzebub did that. Cuando decían que Belzebú lo había hecho. But it wasn't just mere words. Pero no solo eran palabras, It identified how rotten they sino were. que identificaba lo podrido que estaban. A form of godliness, Una forma de rectitud, but there was no God there. pero ahí no se encontraba Dios. Verse 35 El versículo 35 says, when virtue is stored within, dice: cuando la virtud está guardada dentro, the hearts of good, upright people will produce good fruit. el corazón de las personas buenas y rectas darán buen fruto. But when evil is hidden within, Pero cuando el mal se esconde en el interior, those who are evil will produce evil fruit. los malvados producirán mal fruto. So this confirms the internal mechanisms of kingdom life. Eso confirma los mecanismos internos de la vida de reino. A good, upright person Una persona recta, buena, is one who has had the glory of the Holy Spirit stored up in their inner sanctuary. es alguien que ha tenido la gloria del Espíritu Santo guardada dentro de su santuario interno. Another word for that is like the Shekinah glory of God, Otra palabra para describir eso es la gloria Shekinah de Dios, which means the nature of God, lo que significa la naturaleza the de Dios, manifestation of who God is. la manifestación de quién es Dios. So when virtue is stored up within the hearts of good people, Entonces, cuando la virtud está dentro del corazón de las personas buenas, what you're really seeing is the full manifestation of the glory of God. lo que en verdad estás viendo es la manifestación plena de la gloria de Dios, Which can also be the fruit of the Spirit, lo cual también puede ser el fruto del Espíritu: which is peace, love, paz, amor, humbleness, self-control, dominio propio, good fruit. buen fruto. But the evil heart, Pero el corazón malvado, it stores the evil heart stores its own pride el corazón malvado guarda su propio orgullo and self-righteousness, en la rectitud propia, thus revealing the anti-kingdom equivalent. y así revelando lo equivalente a el ser antiquino o estar en contra del reino. So it's not just bad fruit, No es solo el fruto malo, it's that you oppose the kingdom. es que te opones al reino, It's that you're against the es kingdom. que estás en contra del reino, It's that you're against the light. es que estás en contra de la luz, It's you're against everything that God stands for. estás en contra de todo lo que Dios está a favor. And that's why God says that you have to determine a tree, Y por eso Dios dice que debes determinar el árbol, if he's good or if he's bad. si es bueno o si es malo. Because if the tree is bad, Porque si el árbol está malo, it is opposing God. It is opposing God. se opone a Dios. It opposes everything that the kingdom stands for. Y se opone a todo lo que el reino está a favor. So it's not just bad fruit. No solo es fruto malo, It's you're identifying the opposing kingdom. estás identificando al reino opuesto. And you know, we've had this conversation for a couple of weeks now. Y ya por varias semanas hemos tenido estas conversaciones. You know, where Jesus says in Matthew 10:34, I believe, Donde Jesús dice en Mateo 10:34, creo, perhaps you think tal vez pensaron that I came to bring peace, que vine a traer paz. but I came to bring a sword. Pero en su lugar vine a traer una espada, I came to bring division a traer división between a father and a daughter, entre un padre y una hija, husband and wife, esposo y esposa. because that sword, which represents the word, Porque esa espada que significa la palabra will bring will divide allegiances. va a dividir alianzas.
Because they have to decide either we're on the side of God Porque tienen que decidir, o estamos del lado de Dios, or we're going to be in the side of the world, o estaremos del lado del of mundo, the kingdom of darkness, right? del reino de la oscuridad. And it's the same thing that Jesus is saying here. Y es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. It's not the fruit, the rotten fruit that's the problem. No es el fruto podrido el problema. It is the fact that they have already decided that their allegiance is with the kingdom of darkness. Es el hecho que ellos mismos ya decidieron que su alianza está con el reino de oscuridad. And they oppose everything that is the kingdom. Y se oponen a todo lo que es del reino. But they don't have a problem being here Pero no tienen problema el estar aquí. because they want people to eat their fruit Porque quieren que las personas coman de su fruto so that they can get poisoned. para que se envenenen. It's not like they don't know that they're against God. No es que ellos no sepan que ellos están en contra de Dios. A wicked, evil person already knows that they're not doing the will of Una God. persona malvada ya sabe que no está haciendo nada de acuerdo a la voluntad de Dios. A person that is within these four walls Una persona que esté solo dentro de esos cuatro paredes and does something wicked, y hace algo malvado, they already know they're doing it against God. ya saben que lo están haciendo en contra de Dios. And that's the problem, Ese es el problema, that they don't care, que no les importa. because that's exactly what they're here to do. Porque eso es exactamente lo que están aquí para hacer. Oh boy. So God is just giving us understanding and revelation. Y Dios nos está dando entendimiento y revelación. You see this person? ¿Ves esa persona? He belongs to the kingdom of darkness. Él le pertenece al reino de oscuridad. Look at the fruit. Mira su fruto. Do not be tricked by them. No seas engañado por ellos. They want nothing to do with me. No quieren nada que ver conmigo. Oh. Got serious quick. Ya se puso en serio. So we have to determine, Debemos determinar, do we want to hurt the body, ¿queremos lastimar al cuerpo or do we want the body to advance? o queremos que el cuerpo avance? Because that's what we're talking on Sunday too, right? Porque de eso hablábamos el domingo también, ¿verdad? When one member hurts, Cuando un miembro está en dolor, the entire body feels it. el cuerpo entero lo siente. And if one member is struggling, Y si un miembro está batallando, we can't move because this member can't move. no nos podemos mover por causa de este miembro que no se puede mover. And that's why we need to help every member that is weak. Y por eso debemos ayudar a cada miembro que está débil. Because if they can't move, Porque si ellos no se pueden mover, then the whole body can't move. el cuerpo entero no se puede mover. Because we all feel the pain, Porque todos sentimos el dolor, the struggle, la batalla, the lack of faith, la falta de fe, the lack of trust, la falta de confianza. all the stuff that this one person is feeling, Todas estas cosas que esta persona está sintiendo, the entire body feels it. el cuerpo entero lo siente. So, as an example, Como ejemplo, let us say that we're believing God, He's going to give us a bigger building with more parking, with more people. digamos, le vamos a creer a Dios por un edificio más grande, con más parqueo y más personas. But then we have a member that just doesn't believe. Pero hay un miembro que no lo cree. Because of this member that doesn't believe, Por ese miembro que no lo cree, we're all going to be stuck. todos estaremos estancados. That's why we can't have anybody here that doesn't trust God. Por eso no podemos tener a nadie aquí que no confíe en Dios. Everybody has to trust God. Todos aquí deben confiar en Dios. And everybody here has to believe the truth Y todos aquí deben creer en la verdad and not the facts. y no en los hechos. Because the truth is that God can give us a building Porque la verdad es que Dios nos puede dar un edificio or give us the finances for a o building. darnos las finanzas por un edificio. It's not difficult for God, No es algo difícil para Dios. but it might be difficult for some of us to believe. Pero tal vez sea difícil para que algunos de nosotros lo crean.
And as long as one of us don't Y believe, mientras alguno de nosotros no lo crea, we can't even pray together no podemos ni siquiera orar juntos, because our prayer is going to be affected porque nuestra oración será afectada by the one that doesn't believe. por aquel que no cree. It is about belief. Es sobre la creencia, It is about abundance. es sobre la abundancia, It is about lacking nothing. de que no nos falte nada. It's in believing and trusting that God is in control of El everything. creer y confiar que Dios está en control de todo. In the middle En medio of all these things that we can't feel and touch de yet. todas esas cosas que no podemos sentir o tocar. And all we ask is believe. Y lo único que pedimos es que creas. You're not broke. No estás en quiebra, You're rich. eres rico, You're the heir eres el heredero to all the wealth that God a has. toda la riqueza que Dios tiene. Don't hold on to nothing. No te agarres a nada, Because if you hold on to it, porque si te agarras a ello, you're closing off the riches of God to estás your life. cerrando las riquezas de Dios a tu vida. So case in point, like this is not a message on money. Porque aunque no sea un mensaje sobre dinero, That's what tithing is all about. de eso se trata el diezmar. People don't tithe Las personas no dan diezmo because they believe that if they tithe, porque creen que al diezmar, one, uno, the pastor's going to spend it, el pastor se lo va a gastar, and two, y dos, they believe that by giving that, creen que al dar eso they're not going to have enough to pay something else that they want to pay. no tendrán suficiente para pagar algo más que quieren pagar. And those are the two thoughts that have them slaves Y esos dos pensamientos los mantienen esclavos and keeps them poor, y los mantienen en pobreza. because nobody that believes in God should be poor Porque nadie que cree en Dios debería ser pobre or be struggling financially. o estar batallando financieramente. But that's a message for another day. Pero eso es un mensaje para otro día. But people don't give Pero las personas no dan because their mind is right there. porque su mente está aquí abajo. If I tithe, Si doy diezmo, I'm not going to pay rent, no voy a pagar renta, or I won't buy my latte, o no me voy a comprar mi latte or I won't buy my shoes, o mis zapatos. or I won't have enough for my kids. No voy a tener suficiente para mis hijos. And that's the lie of the devil. That's the problem. Y ese es el problema. That you believe the lie, Que crees la that you mentira, believe que Satan crees a Satanás more than you believe God. más de lo que le crees a Dios. Because God says that He's going to overflow, Porque Dios dice que va a sobresalir, that He loves a generous giver, porque Él ama al dador alegre. and that He blesses people according to their Y Él generosity. bendice a las personas de acuerdo a su generosidad. Deuteronomy 16:7. Deuteronomio 16:7. Every man should give to God in accordance to how good God has been to them. Cada persona debe dar a Dios de acuerdo a lo bueno que Dios ha sido con ellos. And if God hasn't been good to you, then why should you give? Y sí, si Dios no ha sido bueno contigo, ¿por qué deberías dar? But you can't say God has been good to you and not give, Pero no puedes decir que Dios sí ha sido bueno y no dar. because a staple or signature of the kingdom Porque algo del reino a notar is that every kingdom citizen is es generous. que cada ciudadano del reino es generoso. There are no greedy kingdom citizens. No hay ciudadanos del reino que sean avaros. They're generous Son generosos because they trust God. porque confían en Dios. Like I said, it has nothing to do with money. No tiene nada que ver con el dinero. I'm just trying to talk to you about people believe the lie Pero quiero hablar contigo sobre el hecho que las personas creen en la mentira, and they don't believe God. pero no le creen a Dios. And that's what Jesus is talking about here. Y de eso habla Jesús acá. That the problem with the Que Pharisees el problema con los fariseos was that even though they had a form of godliness era de que aunque tuvieran la apariencia de rectitud and they knew the scriptures, y conocían la escritura, their true allegiance was to the darkness su verdadera alianza era a la oscuridad, because they didn't trust and believe God. porque no confiaban ni creían en Dios, But they said that they did. aunque decían hacerlo.
Their fruits gave evidence Su fruto daba evidencia to who their true father was. de quién era su padre en verdad. So I don't want nobody here lying to themselves. Así que yo no quiero que nadie aquí se mienta a sí mismo. I always say you can lie to everybody except to yourself. Yo siempre he dicho, le puedes mentir a cualquier persona menos a ti mismo. You can lie to the pastor if you want, Le puedes mentir al pastor si quieres, because I can't read your mind. porque yo no puedo leer tu mente. I will believe what you say. Yo voy a creer lo que me digas. But you can't lie to yourself, Pero no te puedes mentir a ti mismo. and you can't believe your own Y lie. no puedes creer tu propia mentira. Only you know why you're not generous. Solo tú sabes por qué no eres generoso. And most likely it's because you're still rooted in a lie Y lo más probable es que aún estás arraigado en una mentira of poverty. de pobreza. And that's why you can't give. Y por eso no puedes dar. Because the people, it has nothing to do with the amount of money. Porque no tiene nada que ver con la cantidad de dinero. Jesus was in the temple Jesús estaba en el templo and he saw all the business owners y él vio a todos los dueños de negocio, and all the millionaires todos los millonarios and de all su of those that tiempo, had a good job. y aquellos que tenían un buen trabajo. And they all went and they deposited their money into the offering bag, Y todos fueron y depositaron su dinero al alfolí. large sums of money, Sumas grandes de dinero, according to the de scripture. acuerdo a la escritura. And then there was a widow Y luego estaba una viuda that went and she only deposited a penny. que fue y solo dio un centavo. And then Jesus grabbed the disciples and he said, Y Jesús tomó a los discípulos y dijo, who do you think has given more money? ¿quién creen ustedes que ha dado más dinero? Because to the eyes of man, Porque ante los ojos del hombre, oh, the businessmen, the millionaires, el negociante, los millonarios, these guys that put tens of thousands of dollars Los- into the basket. los que han puesto miles de dólares en el alfolí. And Jesus said, Y Jesús dijo, like, no, these guys gave what was left over. no, ellos dieron de lo que les sobraba. They Ya. didn't even give from their treasure. Ni siquiera dieron de su tesoro. Their true treasure is still in their bank Su account. verdadero tesoro está allá en la cuenta de banco. They only came and gave what was left over. Solo vinieron y dieron de lo que les sobraba. Oh boy. They're only giving the 10%. Solo están dando el 10%. Was mandatory Lo que es mandatorio. according to the law. De acuerdo a la ley. Their treasure is still with them. Su tesoro aún está con ellos. And even though it looks like they gave a lot, Y aunque parezca que dan mucho, they haven't even given anything yet. no han dado nada. Because their true wealth hasn't even been touched yet. Porque su verdadera riqueza no ha sido tocada. But this woman, Pero esta mujer, she gave everything. ella dio todo. Because it's not of the one who has, Porque no es sobre aquel que tiene, it's of the one that has the desire to honor God. es sobre el que tiene el deseo de honrar a Dios. And this woman had the desire to honor Y God. esta mujer tenía el deseo de honrar a Dios. And she gave everything that she had. Y ella dio todo lo que tenía. And she says, this woman has given more than all of these people put together. Y él dijo, esta mujer ha dado más que todas esas personas juntas. Because it's not about the amount of the money. Porque no es sobre la cantidad de dinero, It's the condition of your heart, es la condición de tu corazón, the desires of the heart, los deseos de tu of how corazón, you want to honor de God, cómo quieres honrar a Dios and how you much you believe God. y cuánto crees en Dios. If you're rooted in the truth. Si estás arraigado en la verdad. For what has 34, El 34. for what has been stored up in your hearts will be heard in the overflow of your words. Porque lo que ha sido guardado en tu Oh corazón, no, 35, huh? Where virtue is stored within, cuando la virtud se guarda dentro de ti, the hearts of good, upright people will produce good fruit. los corazones de las personas buenas y rectas darán buen fruto. But when evil is hidden within, Pero cuando el mal está dentro, está escondido dentro en el interior, those who are evil will produce evil fruit. los malvados producirán mal fruto. 36.
36. You can be sure of this. Puedes estar seguro de esto. When the day of judgment comes, Cuando llegue el día del juicio, everyone will be held accountable for every careless word that has been spoken. cada uno será responsable de cada palabra descuidada que hayan pronunciado. So this introduces the terrifying kingdom standard of accountability. Esto introduce el estándar, el terrible estándar del reino sobre el rendir cuentas. A careless word Una palabra descuidada is not just something accidental. no solo es algo accidental, It is a word that is inactive or unprofitable. es una palabra inactiva o sin Productividad. A word that does not bear the fruit of the kingdom. una palabra que no da el fruto del reino, Since every word is an overflow of the heart, ya que cada palabra mana del corazón. even the most trivial speech is a spiritual data point. Hasta el hablar más trivial es un punto de data espiritual That perfectly reflects the heart's allegiance. que perfectamente refleja la alianza del corazón. In the presence of the king, En la presencia del rey, all inner secrets, todos los secretos internos, even those expressed in casual talk, aun aquellos expresados de una forma casual, will be brought into the light of ultimate truth. serán traídos a la luz de verdad última. So even like, when it's talking about careless words, Porque aún hablando de palabras descuidadas, they all carry a spiritual data point. I really like that when as I was studying, me gusta esa palabra mientras estudiaba, because it means that every word that we speak is just like God's word is a living spirit. porque así como la palabra de Dios es un espíritu vivo, Our words also are spirit, nuestras palabras también son espíritu. and they reflect the place of where our spirit is rooted. Y reflejan el lugar de donde nuestro espíritu está arraigado. So if we are careless, So, si somos descuidados, it reflects perfectly where our heart's allegiance is at. refleja perfectamente donde está la alianza de nuestro corazón. Like for example, Por ejemplo, and I now end it right now. y aquí termino, Check this out. mira esto. Imagine somebody that has come from the world and comes back to the church. Imagínate a alguien que viene del mundo a la iglesia And now they really want to start looking for God. y ahora en verdad quieren buscar a Dios. And then they bump into this person, whether in the church or somewhere else, Y se encuentran con esa persona, ya sea en la iglesia o en otro lugar. and we take it as a joke. Y lo tomamos como broma. And then he says, "Hey, I'm going back to church." Y él dice, bueno, voy a regresar a la iglesia. And then they do this. And then they do this. Y luego hacen esto. That's a careless word. Esa es una palabra descuidada. Because it's meant for us, for people that understand the Mexican lingo, Porque para los que entienden el lingo en español, or Mexicano, because that's like a Mexican word or idiom. porque it, it just signifies like, ¿a poco? Like, porque es parte de la lengua mexicana y es como decir que dudas. yeah, you're like, you go to church? Como decir, ¿tú vas a ir a la iglesia? That is a spiritual reference of where your heart is Eso es una referencia espiritual de dónde está tu corazón and how you view the y person. cómo tú ves a la persona. It's not just a word. No es solo una palabra. And that's what Jesus is saying. Y eso es lo que Jesús dice. That in that every careless word people are going to be held accountable for. Que por cada palabra descuidada las personas van a rendir cuentas. Somebody calls you, Alguien te habla. "Hey, let's go pray." Oye, vamos a orar. Careless words Palabras descuidadas. that they might sound like inoffensive, Que tal vez se escuchen inofensivas. but that Pero esa that expresión word reveals a spiritual nature. revela una naturaleza espiritual. And that's what Jesus is talking about. Y de eso habla Jesús. And he says you guys got to change that language. Y él dice, deben cambiar ese lenguaje.
Why is God against sarcasm, for example? ¿Por qué Dios está en contra del sarcasmo, por ejemplo? Because sarcasm is a truth hidden in a joke. Porque el sarcasmo es una verdad escondida en una broma. So you don't want to tell people the truth, Tú no le quieres decir la verdad a las personas, so you're sarcastic y instead. por eso eres sarcástico. You tell them the truth in a joke. Les dices la verdad en una broma. You don't bring them any solution. No les traes ninguna solución. The reason why sarcasm is bad La razón por la que el sarcasmo es malo is because it brings no es solution. porque no trae solución. It only brings Solo criticism trae crítica in the form of a joke. en una forma de broma. So every careless word. Cada palabra descuidada. So then 37, El 37, and that's the last one. ese es el último. Your very words will be used as evidence, Tus propias palabras serán usadas como evidencia and your words will declare you either innocent or y guilty. tus palabras te van a declarar ya sea inocente o culpable. Words are the forensic evidence of a person's spiritual state. Las palabras son la evidencia forénsica de el estado interno o espiritual de una persona Before the king's throne. ante el trono de un rey, del rey. So that's why Jesus is telling, oh, you guys have this form of godliness, Por eso ustedes tienen esa forma de rectitud, but your words reveal pero sus palabras revelan that you're actually aligned with the kingdom of darkness. que en verdad están alineados al reino de oscuridad. And I'm going to use your own words against Y you voy a usar sus propias palabras en contra de ustedes, because your words are spirit. porque sus palabras son espíritu. They come from a spiritual place, Vienen de un lugar espiritual, either the kingdom of darkness o del reino de oscuridad or from the kingdom of light. o del reino de luz. So the next time que somebody comes and wants to tell you something, Y por eso la próxima vez que alguien venga a decirte algo, like, man, I want to pray more. como quiere orar más, It reveals your spiritual state. eso revela tu estado espiritual. It's a simple gesture, Es un gesto simple, but it Sí, reveals your spiritual nature. pero revela tu naturaleza espiritual. Amen? Amen. Let's leave it there. Let us pray. Dejémoslo aquí y vamos a orar. Father, in the name of Jesus, thank you. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Your word is a living spirit Tu palabra es espíritu vivo that brings transformation to our que lives. trae transformación en nuestras We vidas. thank you for your Te word. agradecemos por tu palabra. Give us wisdom Danos sabiduría so that we can apply them on our daily lives. para poder aplicarla en nuestro día cotidiano. In the name of En Jesus, el nombre de Jesús, we pray. oramos. Amen. Amén. To the King. We'll see you next time.